ሰላም እንዴት ናችሁ የማት ማይንድ ሴት ቤተሰቦች ዛሬ የምሰራላችሁ የ2024-25 የአካዳሚክ ይር የአንደኛ ዓመት ማቴማቲክስ ፎር ናቹራል ሳይንስ ኮርስ አዲስ አበባ ሳይንስ እና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ የተሰጠ ሚድ ኤግዛም ጥያቄዎችን ነው የምሰራላችሁ አብራችሁን ቆዩ እንጀምር እሺ ጥያቄውን አንብቡ ምን ይላል Negation of R or Q implies negation of P. This compound statement is false. This is given. What we have given. ይሄን የተሰጠን የትኛው ምርጫ ነው ትክክለኛው ነው which of the following is true so ወደዛ ከመሄዳችን በፊት መጀመሪያ የተሰጠን given a name negation of R or Q implies negation of P from the definition of implication ላይ ምናውቃለን P implies Q true false የሚሆነው መቼ ነው P implies Q false የሚሆነው መቼ ነው whenever P is true and Q is false ስለዚህ the necessary condition is true and the sufficient condition is false that will give us false የሚሰጠን እሱ ነው ስለዚህ ከዚህ ምን እናገኛለን negation of R or Q is true and negation of P is false negation of P is false አሁን ምርጫዎቹን ያያችሁ ከምርጫችን አንፃር ነው የምናየው ስለዚህ negation of R or Q እዚህ ጋር ይሄንን statement ምን እናውቃለን ከR implies Q ጋር equivalent መሆኑን እናውቃለን R implies Q is true because these two are equivalent እዚህ ሁለቱ equivalent ስለሆነ ይሄ true ነው then ከዛ ውጭ ግን negation of R or Q true ለመሆን R true ሊሆን ይችላል false ሊሆን ይችላል Q true ሊሆን ይችላል false ሊሆን ይችላል ስለዚህ ስለነሱ ምንም እናውቀው ነገር የለም የምናውቀው እኛ only P is true P true መሆኑን ብቻ ነው የምናውቀው so ይሄ ከሆነ ያለን ከዛ ቀጥለን ማየት ያለብን ምንድነው ከሚከተሉት ውስጥ የትኛው ነው true ነው የተባለው ስለዚህ ምርጫዎቻችን እናያለን now ምርጫዎቻችን እነዚህ ናቸው so A P implies R look P true መሆኑን እናውቃለን but what about R R true ሊሆንም ላይሆንም ይችላል ስለዚህ P implies R true ሊሆን ይችላል false ሊሆን ይችላል we can't say that is true which of the following is true ነው የተባለው so እርግጠኛ የሆንበት ነው መልሰው B ላይ ስንመጣ Q implies R እዚህ ጋር ምን መረጃ አግኝተናል negation of R or Q is true ስንባል Q true ሊሆን ይችላል false ሊሆን ይችላል R true ሊሆን ይችላል false ሊሆን ይችላል ስለዚህ Q implies R truth value መናገር አንችልም C ላይ ስንመጣ what's negation of P false ነገር ግን R true ሊሆን ይችላል false ሊሆን ይችላል so ይሄ statement true ሊሆን ይችላል false ሊሆን ይችላል ነገር ግን ምን አገኘን እዚህ ጋር R implies Q is true R implies Q is true so our answer is D D this is number 1 from the multiple choice ሁለተኛው ጥያቄ የሚለው ምንድነው which of the following from the given choice logically equivalent ያልሆነው የትኛው ነው የተባለው ስለዚህ ስለ logical equivalent ማስታወስ ይተበቀብናል logically equivalent ምንለው ሁለት compound statement መጀመሪያ ሁለቱም compound statemenቶች ከተመሳሳይ simple statement formed compounded መሆን አለባቸው በመቀጠል ለሁሉም ፖሲቢሊቲዎች ተመሳሳይ truth value ሊኖራቸው ይገባል ያንንም የሚያሟሉ ከሆነ logically equivalent ናቸው እንላለን ኦኬ ሶ ምርጫዎቻችን ነኝ እሺ ምርጫዎቻችን እነዚህ ናቸው ከነዚህ ውስጥ የትኛው ነው logically equivalent ያልሆነው ልካው አራት አማራጮች ናቸው ያሉን ሶ ምን ብንከተል ነው የተሻለ አማራጭ ፈተና ነው ስለዚህ ጊዜን ታሳቢ አድርገን መስራት መቻል አለብን ያንዳንዱን ኢኩቫለንት ቼክ ከማድረግ ሁለት ሲምፕል ስቴትመንቶች ስለሆኑ ፎርም ያደረጉልን ኮምፓውንድ ስቴትመንቱን
የነዚህን የእያንዳንዳቸውን ትሩ ስቴብል ፎርም አድርገን ቼክ ማድረግ እንችላለን። ከዛ ባሻገር ደግሞ የምናውቃቸውን ኢኩቫለንት ስቴትመንት ፕሮፐርቲዎችን በመጠቀም ቼክ ማድረግ እንችላለን። ለምሳሌ አሁን የመጀመሪያውን ኤን ብንወስድ negation of p implies q p implies q ከማን ጋር ኢኩቫለንት መሆኑን እናውቃለን። negation of p implies q means negation of p or q ቀደም ተጠቅመናል እዚህ ጋር ይሄ ወደዚህ then de Morgan's law this is equivalent with de Morgan's law ስንጠቀም negation of p or የነበረው meet ይሆናል negation of q negation p meet negation of q p meet negation of q they are equivalent እዚህ ጋር እንምጣ p implies q this is for a b p implies q p implies q equivalent with አሁን ቅድም ተጠቀምነው p implies q means negation of p or q እዚህ ላይ ዲ ሞርጋንስ ሩልን እንጠቀም negation የጋራ እናውጣ negation የጋራ ስናወጣ this is equivalent with negation of reverse direction of ዲ ሞርጋንስ law negation of p or የነበረው meet ይሆናል q ነው so negation ስናወጣ negation of q ይቀራል negation of p meet negation of q ጨረስ c p or negation of p meet q join distribute over meet distribute እናርገው so ከዚህ እንጀምራለን p join negation of p meet q equivalent with join distribute over meet ስለሚለን distribute እናርገው p or negation of p meets p or q p or negation of p equivalent what is p or negation of p is true p or negation of p meet negation of p so or ስለሆነ አንዱ true ከሆነ ሌላኛው false ነው የሚሆነው false ከሆነ true ነው የሚሆነው ስለዚህ this is true meet p or q true meets a statement equivalent with the statement p or q so here negation of p meet negation of q what we have here p or q ቀደም እዚህ ጋር እናርገናል negation reverse direction of de Morgan's law reverse direction ብንጠቀም this is equivalent to negation የጋራ ስናወጣ ይሄ ይቀየራል join meet ይሆናል ሁለቱም negation ይሆናሉ negation of p meet negation of q now እዚህ ጋር ደረስን ምርጫችን ምንድነው የሚለው c negation of p and negation of q negation of p and negation of q negation ሚስ አርጓል እዚህ ጋር ስለዚህ c fail ያደርጋል so the answer is c ዲን ማየት እንችላለን ዲ ምንድነው p implies q negation of q implies negation of q implies negation of p contrapositive they are equivalent therefore our answer is c ሶስተኛው አንብቡት ጥያቄውን ምን ይላል ሶስተኛው what's the complex number z that satisfy this equation 9i minus 2z conjugate I equal to z minus 12 find z so በቀላሉ ሶሉሽናችንን ለማግኘት solution let's z be a plus b I then we know that z conjugate is a minus bi. So what's a and b? To get the complex number z, find a and b. በሌላ አቅጣጫ a እና b እንፈልጉ ማለት ነው። ስለዚህ ወደዚህ ጥያቄ then ወደ ኢኩዌሽኑ ስንመለስ 9i minus 2 times z conjugate a minus bi times I
is equal to Z A plus BI minus 12. These two are equal. Solve A and B from this equation. This implies 9i minus, distribute this one, distribute I and 2. 2ai left and right distribution. በሁለቱም ሳይድ distribute 2 እና I in distribution እናደርግ። እዚህ ጋር ደግሞ minus 2 minus b plus 2b I square minus 2b. I times I square negative ይሆናል plus ይሆናል minus 2 minus 2b is equal to እዚህ ጋር commute እናድርገው a minus 12 is equal to bi. This implies እዚህ ጋር complex number imaginary part 9 minus 2i 9 minus 2a 9 minus 2a is equal to imaginary part plus this is plus plus bi imaginary part b and real part a minus 12 is equal to real part minus 2b. እዚህ ላይ እንዳለ b minus 2b so የመጀመሪያውን በሁለት እናባዛው 18 minus 4a is equal to 2b. የሁለተኛው ኢኩዌሽን as it is minus 2b ተቃራኒ ስለሆኑ እንደምራለን ዳውንዋርድ ስንደምረው ይሄ ይጣፋል 0 ይመጣል እዚህ ጋር ምን ይኖረናል minus 4a plus a minus 3a 18 minus 12 plus 6 is equal to 0. This implies 3a is equal to 6. Add both sides the same number. This implies divide both sides by 3. A is equal to 2. And ካገኘን በኋላ what's b? b is equal to 9 minus 2 times a 2. That's 9 minus 4. That's 5. Therefore, the complex number z is a plus bi. What's a? 2 plus what's b? 5i. This is the complex number. So what's the answer? The answer in the choice. The answer is C. Okay, አራተኛው ጥያቄ አንብቡት። ጥያቄውን አንብቡት። አራተኛው ጥያቄ የሚለው ምንድነው? Which one of the following is a true statement about set and power set? About set and power set. So, A, impede set is a proper subset of every set. Which of the following is true? Is impede set is a proper subset of every set? Choice A. No. Impede set is the subset of itself, but it is not proper subset of itself. So, choice A, false. B ምንድነው የሚለው? Every set is a proper subset of itself. A proper subset of itself. Every set is a proper subset of itself. Proper subset የምንለው መቼ ነው? Whenever this set has extra element, ተጨማሪ element ሲኖረው ነው this set is proper subset of it. So every set could not be proper subset of itself. Therefore, this is false. C, every set is a subset of its power set. Every set is a subset of its power set. Look, what's power set of set A? The set of B such that B is the subset of A. This is the power set of set A, any set. So every set A is arbitrary, so it represents for the term every set. Set A is a subset of its power set. Is that A the subset of P of A? No. And instead of that, the fact is A is an element of power set of A. Every set is an element of power set of itself. So this is also false. Now, A, B, C is false, D will be the answer, but for the knowledge purpose, let's discuss it. Every set is an element of its power set. Oh, already we discussed it. Every set is an element of its power set. Therefore, D is true.
Now, number 5. Read the question. You have given a set A. Which of the following is true based on this given set? This set ላይ ተመርኩዘን የተሰጡን ምርጫዎች ውስጥ የትኛው ነው true? Choice A, for all x, there exists y. X plus y is equal to 16. For every x from A, we can find an element y from the same set. Its sum is 16. Choice A. For all x, there exists y. Look, x plus y is equal to 16 from set A. Which of the following is true? As any x ከዚህ ውስጥ ብንወስድ there exists y. Its sum is 16. Look, observe that. Whenever you take any number x, y will be 16 minus x. For every x, 16 minus x, does it belong to set A? ያንን ነው የምጠይቀው። For every x ከዚህ ውስጥ 16 minus x መልሶ A ውስጥ ይገኛል ወይስ አያገኝም? ያንን ነው የምናረጋግጠው። በቀላሉ ኦብዘርቭ ስናደርግ 2 ብንወስድ 16 minus 2 14 አለ። 4 ብንወስድ 12 አለ። 5 ብንወስድ 11 አለ። 11 ስንወስድ 5 ይሆናል። 12 ስንወስድ 4 ይሆናል። 14 ስንወስድ 2 ይሆናል. But when you take number 15, x number 15 በሚሆንበት ሰዓት what will be y? 16 minus 15, that is 1. So 1 does not belong to set A. So for every A, there exists y. No. For x 15, there is no y. Therefore, this is false. B. A is false. B. There exists x. For all y, x minus y less than 1. Find one number, and for every number, x minus y will be less than 16. So, less than እንዲመጣ this should be the smallest number. በቃ ፌል እንዲያደርግ ትንሹን ቁጥር ነው መውሰድ ያለብን። There exists x. X minus y less than one less than 1 ከአንድ በታች እንዲሆን ኢንቲጀሮች ስለሆኑ 0 ወይም ኔጌቲቭ ነው የሚሆነው። ስለዚህ x ላይ ትንሹን ቁጥር ብንወስድ ትንሹ ቁጥር ማለት ነው 2. So 2 minus y less than 1. Is that true for every y? Is that true for every y? 2 minus y less than 1. ያንን ነው የምጠይቀው። So for every number 2 minus 2 0, 2 minus 4 negative 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 negative. ስለዚህ for every y there exists x. ከዛ ውጭ ግን ብንወስድ 4ን ብንወስድ 4 minus 2 greater than 1 ይሆናል። So እዚህ ጋር ማሰብ ያለብን x minus y less than 1 እንዲሆን ከፈለገ የትንሹን ቁጥር ነው ካሳካም ሊያሳካልን የሚችለው the smallest number ነው. That's number 2. So there exists x. Yes, there exists x in which this holds true. So this is true. The answer is B. For all x, for all y, x is less than 29 minus y. So እንዴት ነው የምናየው? 29 minus y for all. So 29 minus y. y ትንሹንና ትልቁን ቼክ ማድረግ ነው በዚህ ውስጥ። For all x, for all y, x is less than 29 minus y. So ለy ትልቁን ነው የምንወስደው። ይሄንን ለማሳነስ ይሄን ቫልዩ 29 minus 9 የሚለው እንዲያንስልን ከፈለግን ለy ትልቁን ቫልዩ ነው የምንወስደው። So ለy 15 ብንወስድ let y be 15. then ምን ይኖረናል? x is less than 29 minus 15. That's 14. So ይሄ ትሩ የሚሆነው ለማን ነው? Whenever x is less than 14. So ለ14 እና ለ15 x for all x for all y ነው የሚለው። ለሁሉም x ስለሚለን ለሁሉም x አይሰራም። ለሁለቱ ፌል ያደርጋል። 14 እና 15 በሚተካበት ሰዓት ፌል ያደርጋል። Therefore, this is not true. It is false. Can we get 1x, 1y from the given set, from set A? When we subtract from 30x, y should be greater. ስለዚህ ለx ትልቁን ነው መውሰድ ያለብን። ይሄ እንዲመጣልን የምፈልገው so ይሄ ቫልዩ ትንሽ እንዲሆን ለx ትልቁን ቫልዩ ነው አማራጫችን። So 15 እንወስዳለን።
ለx 15 ስንወስድ let x be 15 then y is greater than 30 minus 15 that is 15 so y should be greater than 15 ከዛ ያነሰ ከሆነ የቫልዩ 30 minus x እየጨመረ ነው የሚሄደው ትንሽ ዋጋው whenever x is 15 ለዚህ y greater than 15 is there y in set A which is greater than 15 no therefore it is false ጥያቄውን አንብቡት ኦኬ ጥያቄውን እንዳያችሁት A union B ተሰጥቶናል A intersection B ተሰጥቶናል B without A ተሰጥቶናል then what is the set A set A ነው የምንፈልገው look A union B A intersection B B without A 7 9 ለዚህ A union B union minus B without A ከዩኒየን ላይ የቢን ኤሌመንት ብቻ ካወጣን what will get what's this A union B 1 2 3 4 5 7 8 9 የጋ B ብቻ ውስጥ የሚገኘው 7 and 9 so this set will be 1 2 3 4 5 7 9 እናወጣለን 8 so this is the answer look union ስንል ሁሉ ጊዜ የኤም አባላት የቢ አባላት በጋራ ነው የምናየው አይደል so የኤ ብቻ ብንባል የጋራ የሆኑት ኤ ውስጥም አሉ ይሄውን ይሄ given ሊያሳስተን ማሳሳቻ ካልሆነ ምን ጥቅም የለውም ኤ ዩኒየን ቢ ካለን ዩኒየናችን ውስጥ እዚህ ውስጥ የኤ አባላት አጠቃላይ አሉ እዚህ ውስጥ so ከኤ አባላት ተጨማሪ አባላት የሚሆኑት የቢ አባላት የኤ ያልሆኑት ናቸው አዲሽናል የሚኖሩ ዩኒየን ውስጥ so ከዩኒየን ውስጥ የቢ አባላትን ብቻ ስናወጣ የምናገኘው that is set A this is the answer okay ያምናው የሚድ ኤግዛም ላይ የነበረን ምርጫ ፈተና እነዚህ ናቸው ቀጥሎ ምን አለን በቀጣይ ቪዲዮ ቀጣዩን ፓርት ይዤላችሁ መጣለሁ